बाट साहब, शादीशुदा औरतें जिनके गैर मर्दों के साथ ताल्लुक होते हैं उनकी क्या निशानियां हैं? उनकी ये 3 निशानियां होती हैं। नंबर 1, जब वो गैर मर्दों से बात करती हैं तो दिली लगाव से बात करती हैं। नंबर 2, जब वो अपने शोहर से बात करती हैं तो बड़े रूखे रूखे अंदाज से बात करती हैं नफीस भाई। नंबर 3, जब उनका शोहर नाराज हो जाए तो वो उसकी परवाह नहीं करती और ना ही वो अपने शोहर को मनाती हैं। याद रखें, ये वो लड़कियां होती हैं जिन्हें ना अपने माँ बाप की इज्जत की परवाह होती है ना अपनी। जो इज्जतदार घराने की औरतें होती है ना, किसी गैर मर्द की जरूरत नहीं होती कि उनकी तरफ नजर उठा के देख सके। अस्सलाम वालेकुम। যিকেইজনী ছোৱালী ভাবিছ যে বিয়াৰ পিছত শাহু শহুৰৰ লগত একেলগে নাখাও বা একেলগে নাথাকো বা যিকেইজনীয়ে তেনেকে বেলেগকে খাই আছে, মই সিহঁতক এটা কথা ক'ব বিচাৰিছো। তহঁতকতো বিয়াৰ আগত এজন ভাল পৰিয়ালৰ ল'ৰা লাগে। এজন ভাল পৰিয়ালৰ ল'ৰা হলেহে বিয়া হ'ম বুলি ভাব, কিন্তু সেই বিয়াৰ পিছত আকৌ সেই ভাল পৰিয়ালৰ লগত থাকিব নিবিচাৰ কিয়? এটা কাম কৰিবি, তহঁতে ভাল পৰিয়ালৰ ল'ৰা বিচাৰিব নালাগে। তহঁতে এটা কাম কৰিবি, সেই গৈ অনাথ আশ্ৰমৰ ল'ৰা এজন বিচাৰি বিয়া হবি, কাৰণ সিহঁতৰ ফেমিলি নাথাকে ন, ভাল লাগিব থাকি। ভাল ফেমিলি কিয় বিচাৰ তেতিয়াহ'লে? ভাল ফেমিলি কিয় লাগে তহঁতক? কিয় লাগে হা? আকৌ ফোনত ক'ব জান আমি বিয়াৰ পিছত একেলগে নাথাকো, কিন্তু দে বেলেগ বেলেগকে খাম, কিন্তু মই ইমান কষ্ট কৰিব নোৱাৰো নহয়। আইঅ বেটি, সেই দুবেলা ভাত বনাই দিওঁতে ফেমিলিক দেহাখন সৰি পৰে, আকৌ ফেমিলি লাগে ভাল হা?